Bienvenue mes élèves, Mademoiselle Hanan Mohsen, le département de français, l'école royale de Mansoura. Français, unité 6, troisième année préparatoire. Grammaire, unité 6. Aujourd'hui, on va parler le passé composé. Le passé composé هو زمن الماضي المركب. Le passé composé. C'est quoi؟ إيه هو زمن الباسي composé؟ إيه هي الأوتيليزاسيون بتاعته؟ إيه هي استخداماته؟ Un temps qui exprime une action qui s'est terminée au passé. هو زمن بيعبر عن حدث انتهى وحصل في الماضي. Hier, j'ai travaillé toute la journée. امبارح أنا اشتغلت طول النهار. يبقى j'ai travaillé يبقى خلاص أنا اشتغلت والعمل انتهى والحدث كله انتهى. طيب. Deuxième utilisation. Une action ponctuelle et achevée. Une action ponctuelle. Exemple. Elle est venue chez moi samedi. samedi, juste samedi. C'est une chose pour seule fois. يبقى دي مش حاجة متكررة ان هو بيجي لي على طول، لا هو يوم السبت بس. يبقى هنا ده مش عادة ان هو بيجي كل سبت. نو. juste samedi يبقى دي حاجة حصلت لمرة واحدة وانتهت. يبقى ده الأكسيون ponctuelle. 3. Une action principale au passé. الجمل الرئيسية في زمن الماضي بتاخد زمن الباسي كومبوزي، لأن في زمن تاني هندرسه هو زمن الامبارفي، فلازم نفرق امتى بتكون الفراز بتاعتنا في زمن الامبارفي وامتى بتكون في زمن الباسي كومبوزي. فالأكسيون البرانسيبال الحدث الرئيسي بيكون في زمن الباسي كومبوزي. Je me suis réveillée. J'ai pris mon petit déjeuner. أنا استيقظت وأنا أخدت الفطار بتاعي. Les mots-clés qui indiquent le passé composé. الكلمات الدالة على زمن الباسي كومبوزي. كل زمن بندرسه بيكون ليه مجموعة كلمات بتدل عليه. لما بشوف الكلمات دي موجودة في الفراز بعرف إن الفراز دي بتكون في الزمن ده. طب إيه هي الموكلة بتاعة الباسي كومبوزي؟ hier أمس، avant-hier أول أمس، dernière أو dernier وجاي قبليها أي فترة زمنية. la semaine dernière معناها الأسبوع الأخير أو الأسبوع اللي فات. le mois dernier الشهر اللي فات. l'année dernière السنة الأخيرة أو الماضية. passé لو جات لي مع قبليها أي فترة زمنية. par exemple la semaine passée، vendredi passé، samedi passé، أي يوم في الأسبوع وجالي بعديها كلمة passé. il y a معناها منذ وبيجيلي بعديها زمن الباسي كومبوزي. La formation du passé composé. تكوين الماضي المركب. Le passé composé se compose de parties. Première partie, l'auxiliaire avoir ou être au présent. Deuxième partie, le participe passé du verbe. يبقى أنا الباسي كومبوزي عندي بيتكون من جزئين. الجزء الأول l'auxiliaire فعل مساعد être أو avoir conjugue au présent متصرفين في زمن البريزون. الجزء الثاني le participe passé du verbe اسم المفعول من الفعل بتاعي اللي أنا عايزة أحطه في زمن الباسي كومبوزي. L'auxiliaire avoir ou être au présent. On va faire une petite révision. هنعمل عليهم مراجعة سريعة كده نفتكر الكونجوجاسيون بتاعتهم في زمن البريزون. Verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est,
nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. l'auxiliaire avoir. طيب امتى بستخدم avoir كفعل مساعد؟ l'auxiliaire avoir, la majorité des verbes se conjugue avec l'auxiliaire avoir. أغلب الأفعال اللي عندي اللي هتتحط في زمن الباسé composé هتكون جاية مع المساعد avoir. Exemple, hier, j'ai travaillé toute la journée. Travailler, c'est un verbe travailler, c'est un verbe premier groupe فعل مجموعة أولى conjugue au passé composé متصرف في زمن الباسé composé واخد عندي l'auxiliaire avoir. يبقى أغلب الأفعال اللي احنا هنقابلها وهنحطها في زمن الباسé composé هتكون جاية مع المساعد avoir. l'auxiliaire être الفعل المساعد être. طيب quand utilise l'auxiliaire être امتى بنستخدم être كفعل مساعد؟ avec les 14 verbes مع ال 14 فعل اللي هما les verbes de mouvement. ايه هما les verbes de mouvement؟ verbe naître يولد، aller يذهب، venir يأتي، arriver يصل، entrer يدخل، rester يبقى، sortir يخرج، partir يرحل، passer يمر، retourner يعود، mourir يموت، tomber يسقط، descendre ينزل، monter يصعد. الفيربات دي كلها لازم تتحفظ كويس جدا. Le verbe pronomineux. Le verbe pronomineux utilise l'auxiliaire être au temps passé composé. الأفعال ذو الضميرين بتاخد المساعد être مع في زمن الباسé composé ودي تاني مجموعة أفعال عندي بتستخدم المساعد être. Les verbes pronomineux هي الأفعال اللي بتكون مسبوقة بالضمير se. Par exemple, se promener, se lever, s'amuser, s'habiller. Deuxième partie, le passé composé, le participe passé des verbes. طيب le participe passé de verbe ازاي بنجيب اسم المفعول من الفعل؟ Commence par le premier groupe. هنجيب ازاي اسم المفعول من أفعال المجموعة الأولى؟ Premier groupe se termine par deux lettres ER. أفعال المجموعة الأولى عندي بتنتهي بحرفين ال ER. Supprime ER. هنحذف ال ER. Puis mets E avec accent aigu. هنحط حرف ال E وعليه accent aigu. Exemple. Marcher, marcher. يبقى هنا حذفت ال ER وحطيت مكانها E على accent aigu. Regarder, regarder. Supprime ER, puis mets E avec accent aigu. Deuxième groupe qui se termine par deux lettres IR. كلنا عارفين إن أفعال المجموعة التانية بتنتهي بحرفين ال IR. طيب هجيب إزاي منها البارتي باسي؟ Supprime R seulement. هنحذف حرف ال R بس. هيفضل عندي le lettre I وهيفضل عندي حرف ال I. Exemple. Finir, fini. Choisir, choisi. Les verbes irréguliers. الأفعال الirréguliers في الزمن الباسé composé. Il y a beaucoup de verbes irréguliers. عندنا مجموعة أفعال كتيرة جدا بس هندرس جزء منهم. verbe être هيتحول ل était, avoir, faire, fait, naître, né, venir, venu, mourir, mort,
descendre, descendu, voir, vu, poire, pu, lire, lu. Attention, faites attention. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. البارتيسيب باسي اللي بيكون معاه الأكسليار être اللي بيكون جاي معاه الفعل المساعد être بيتبع عندي السوجي من حيث النوع ومن حيث العدد. طيب بيتبع امتى؟ في حالة لو السوجي بتاعي féminin singulier أو plurial سواء féminin أو masculin. commence par féminin singulier. لو أنا عندي الفعل بتاعي مفرد مؤنث ajoute les lettres E. هنضيف حرف ال E على le participe passé. Exemple, elle s'est promenée. Se promener, c'est un verbe pronomineux. Utilise l'auxiliaire être au passé composé. promener ده عندي هنا فعل من مجموعة الأفعال اللي بتاخد المساعد être. ajoute les lettres E. ضفنا حرف ال E على le participe passé. Pourquoi? لأن السوجي عندي هنا elle. elle c'est un nom féminin. ده حاجة مؤنثة. ادام عندي هنا السوجي مؤنث يبقى هضيف حرف ال E على البارتيسيب باسي بتاعي لأنه واخد l'auxiliaire être واخد المساعد être. 2. pluriel féminin et masculin. pluriel féminin et masculin. féminin ajoute ES, masculin ajoute S. Exemple, ils se sont promenés. Il avec S, se sont promenés. Promener, c'est un verbe. Se promener conjugue au passé composé. وخد معايا l'auxiliaire être. ادام خد l'auxiliaire être ajoute accord هنضيف تبعية S. Elles se sont promenées. Promener, c'est un verbe. Se promener conjugue au passé composé. Utilise l'auxiliaire être. وعندي هنا ال اللي هي ال avec S جمع مؤنث يبقى ajoute ES. Maintenant, on va faire des exercices. Mettez au passé composé le verbe entre parenthèses. Je, jouer, وعايزني أصرف verbe jouer au passé composé. Je jouais. Jouer, c'est un verbe au premier groupe. مش من 14 verbes ومش verbe pronominaux. يبقى معنى كده هياخد معايا l'auxiliaire être ou avoir. Bien sûr, l'auxiliaire avoir. هيبقى j'ai joué. يبقى هنا خد عندي مساعد avoir conjugue est présent. Jouer, le participe passé du verbe jouer. Supprime ER, حذفنا ER, puis ajoute E accent aigu. يبقى j'ai joué dans une équipe de football. 2. Entrer. Entrer, c'est un verbe. Utilise l'auxiliaire être. ده من ضمن ال 14 فعل اللي بيجولي مع المساعد être. هقول aller, entrer. وبيان سور أنا أخد عندي l'auxiliaire être وعندي هنا الفاعل بتاعي مؤنث يبقى هضيف accord. هضيف تبعية مع المؤنث المفرد اللي هي حرف ال E. يبقى aller, entrer à l'université l'année passée. هي دخلت الجامعة السنة الماضية. Il se promenait. Se promener, c'est un verbe pronomineux. Utilise l'auxiliaire être. يبقى ils se sont promenés. وأجوت هنضيف كمان lettre S على le participe passé بتاعنا كأكور. Ils se sont promenés sur le boulevard. يبقى هو هنا se promener اتنزل في le boulevard. Il avoir. Conjugue verbe avoir au passé composé avec il avec S. Verbe avoir utilise l'auxiliaire avoir. Ils ont, eux, besoin de se
dictionnaire. Ils ont, eux, besoin de ce dictionnaire. يبقى هنا eux le parti passé de verbe avoir لأن verbe avoir عندي من الأفعال الirréguliers. Maintenant fini. Bonne chance et au revoir.